XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Balita Sports. Balita sa sports. Ang NBA updates idalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bet sa windsor.ph. Spurs pasok na sa West Conference Finals. Sa Italia sa report, pinagi nagatropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon. XFM Report. Sulod na sa Western Conference Finals sa NBA ang San Antonio Spurs. Kiniuman sa ilang 139-109 na kadaugan batok sa Minnesota Timberwolves. Sa wala pa ang Game 6, bit-bit na sa Spurs ang 3-2 labaw sa ilang best of 7 semifinals batok Minnesota. Si Stephen Castle mo'y nangulo sa Spurs sa kadaugan pinagi sa 32 puntos ug 11 ka rebounds. Samtang si De'Aaron Fox adunay 21 puntos ug si Victor Wembanyama adunay 19 puntos. Kinumduman nga katapusang nakasulod ang Spurs sa Conference Finals niadtong 2017. Ang Spurs makigsangka sa defending champion Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Mga katropa, aron healthy everyday, mag-Centrum Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM Report. Balitang Sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita. Ang NBA updates gidalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bet sa windsor.ph. Express Balita. Express Balita.